नमस्कार मु जितेन्द्र आपण मानक स्वागत करुच्ची दैनिक न्यूज ओडिया चैनल को। तो आज हूँ 15 तारीख बुधवार। तो आज सारा दिन कौन सब बच्चे बच्चा टॉप न्यूज गुड़िक रही चलते ये संपूर्ण वीडियो जाना। आम वीडियो भल लगे आम वीडियो को लाइक करी आम चैनल को सब्सक्राइब करदे। चलते आरंभ करना संपूर्ण वीडियो कौन रही। राज्य शीतल लहरी जारी। रविवार सर्वाधिक तापमात्रा 31 डिग्री सेल्सियस रेकर्ड होता बेले सर्वनिम्न तापमात्रा 10 डिग्री सेल्सियस रेकर्ड होता। तेज 17 तारीख पर्यंत पाणीपाग में कौन विशेष परिवर्तन होना तेणु संपुक्त 3 जिला को येलो वार्निंग जारी करिछि आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। सेपरि झारसुगुड़ा, केन्दुझर, संबलपुर, सुंदरगढ़, कटक और खर्दा जिलार किछि स्थान में हालुकार मध्यम धरणर कुड़ीर आस्तरण देखा मिल पारे बोली सूचना दी जाइछि। मात्र आज कलाहांडी, कंधमाल और कोरापुट जिले में घन कुड़ीर आशंका रहुछि। चलो देखिए परवर्ती अपडेट कौन रही। आज पर्यटकों भितरकनिका बंद। आज 22 तारीख पर्यंत अर्थात 9 दिन धरी बंद रहिबो भितरकनिका। कुम्भीर गणना बंद रहिबो भितरकनिका। कुम्भीर विशारद डॉक्टर सुधाकर करक नेतृत्व में वन कर्मचारी कुम्भीर गणना करेंगे। सकाळ और संध्या समय होली डंगा साहाय्य कुम्भीर गणना करा। এই সময় पर्यटक भितरकनिका बुली आसिले गणना समस्या सृष्टि होबार संभावना थिबारु पर्यटक आसिबा उपरे बारण करा जाय थाए। तेज चलित थर प्रथम थर पर भितरकनिका बाहर नदी नाल में कुम्भीर गणना करा। राजनगर बनखंडर कनिका, राजनगर, महाकालपड़ा और गहिरमथा 4टी रेंज रे सकाळ और संध्या समय होली डंगा साहाय्य कुम्भीर गणना अनुष्ठित हेबो। तो चलो देखिए परवर्ती अपडेट कौन रही। चलित वर्ष संबलपुर धनुଯାत्रा द्वितीय वर्ष में पदार्पण करिछि। संबलपुरी भाषाभाषी अंचल भाषा और संस्कृति प्रचार प्रसार पर यह सांस्कृतिक उद्यम आरंभ करा जाइछि। संबलपुरी धनुଯାत्रार प्रारंभिक दृश्य में गंगाधर मंडप, मथुरा नगरी और चौरापुर गपपुर पलटिछि। आसंता 15 रु 19 तारीख पर्यंत यह यात्रा परिवेषण हेबो। सांबादिक भवन ठारे आयोजित सांबादिक सम्मेलन में धनुଯାत्रा कमिटी सभापति संजय बाबू चलित वर्षर धनुଯାत्रा संपर्क में विस्तृत सूचना प्रदान करिसेंति। से आहुरी कहिथिले जे प्रथम दिन मां समलेश्वरी पूजार्चना पर मंदिर सम्मुख एक शोभायात्रा बाहर। यह गंगाधर मंडप शेष हेबो। संध्यारे उग्रसेन गादीच्युत और कंसक राज्याभिषेक निकट मंचस्थ हेबो। प्रत्येक दिन संध्यारे सांस्कृतिक कार्यक्रम मान रही। प्रथम दिन को छाड़ी प्रत्येक कंस महाराज हाथी पर बसी नगर परिक्रमा करेंगे। पात्र मंत्री आलोचना करी कृष्ण और बलराम को बोध करने मसुधा कर कार्यक्रम रही। तो चलो देखिए परवर्ती अपडेट कौन रही। मुंडर हेलीपैड नथिले आ पेट्रोल पंप रे मिलबनी पेट्रोल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निर्देश अनुसार सड़क दुर्घटना को रोकने परिवहन विभाग यह पदक्षेप नहीं। लखनऊ में 26 जनवरी यह नियम लागू हेबो। निकट जारी होता निर्देश अनुसार लखनऊ समस्त पेट्रोल पंप को 26 जनवरी 2025 रु बाइक चालक और साथी बसी चालक जदि हेलमेट न पिंधि थांती तेज पेट्रोल मिलिब नाही। यह पदक्षेप उत्तर प्रदेश परिवहन आयुक्त पक्षर 8 जनवरी निर्देश जारी कर निर्देश अनुसार पेट्रोल पंप संचालकों को नीति नियम सूचना देवाई साइन बोर्ड लगाई 7 दिन समय दि जाइए। मोटर यान अधिनियम 1988 धारा 129 एवं उत्तर प्रदेश मेट्रो वाहन नियम 1998 नियम 2001 अनुसार बाइक चालक सहित बसी लोक बीएस मानक हेलमेट पिंधि जरूरी। यह नियम को उल्लंघन कले धारा 177 अधीन दंडित करा। सहित पेट्रोल पंप लगी सीसीटीवी ठीक करने द्वारा वाहन चालकों पर नजर रखा फल कौन विवाद बची पारे। चलो देखिए परवर्ती अपडेट कौन रही। मध्याह्न भोजन में मिल क्षीर एने चिंता कर सरकार। मध्याह्न भोजन में छात्र छात्री को 200 ml विटामिन ए और डी युक्त क्षीर देवाक सरकार योजना करुछंती। मत्स्य पशु संपद मंत्री गोकुलानंद मल्लिक एने सूचना जारी करिसेंती। मंत्री कहिसेंती जे राष्ट्रीय पशुधन गोकुल योजना रे दुग्ध उत्पादन सशक्त करा जिवो, क्षीर धारा करा जिवो। गतकाली गोकुल योजना रे 3000 गाई देवार व्यवस्था करा जायछि। एथिरे पाखापाखि 38 कोटी टका खर्च करा जिवो। ओडिशार लोकमानकर अर्थनैतिक अवस्था को स्थिर करिया पई प्रधानमंत्री मोदी लक्ष्य हेउछि विकसित भारत विकसित ओडिशा। तेणु ग्रामांचल में अर्थनैतिक विकास पई महिला, आदिवासी, हरिजन लोक 3000 गाई देवार व्यवस्था करा जायछि। मुख्यमंत्री कामधेनु योजना रे 70% रिहाती 2टी गाई देवार व्यवस्था करा जायछि। अर्थनीति रे सुधार करिया पई सरकार पदक्षेप नैछंती।
ଏହାଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ହେବ, ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ହେବ। ଗିଫ୍ଟ ମିଲ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ 29ଟି ସ୍କୁଲରେ 1184 ପିଲାଙ୍କୁ 200 ଗ୍ରାମର କ୍ଷୀର ଦେବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହି ଯୋଜନାରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ପୋଷଣରେ ଭିଟାମିନ୍ ରହିପାରିବ। ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ଜାନୁଆରୀ 20 ତାରିଖରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ବଡ଼ଦେଉଳର ନାଟମଣ୍ଡପରେ ଜଗା ଦର୍ଶନ ହେବ ସହଜ। ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ୟାର୍ମ ଓ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ଲଗାଇବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ। ସେହିପରି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ସହ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନୀତିକାନ୍ତକୁ ନେଇ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି 4 ଦିନ ଧରି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ମରାମତି କାମ ସ୍ଥଗିତ କରାଯାଇଥିଲା। ବୁଧବାରଠାରୁ ପୁଣି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ମରାମତି କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରେ ଫାଟ ସ୍ଥାନରେ କେମିକାଲ ଟିମ୍ କେମିକାଲ ପ୍ରଲେପ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ପରେ ଚଟାଣରେ ରହିଥିବା ପ୍ଲାଷ୍ଟରକୁ ଛଡ଼ାଇ ଗ୍ରାନାଇଟ୍ ପଥର ପକାଯିବ। ଭିତର ଭଣ୍ଡାରର ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଗ୍ରିଲ୍ ଉପରେ ରହିଥିବା ବ୍ଲୁମ୍ ବଦଳାଇ ଦିଆଯିବ। ମରାମତି ସରିବାର ପରେ ଗଣତି ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନ ଆରୋଗ୍ୟ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀଠାରେ ନ୍ୟାସନାଲ ହେଲ୍ଥ ଅଥରିଟି ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଓ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଜେପି ନଡ୍ଡାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏକ ଚୁକ୍ତିପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ରାଜ୍ୟର 70 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ପାଇବା ସହ 1 କୋଟି 3 ଲକ୍ଷ ପରିବାର ଉପକୃତ ହେବେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପୁରୁଷମାନେ 5 ଲକ୍ଷ ଓ ମହିଳା ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ଆଉ 5 ଲକ୍ଷ, ଅଧିକ ସମୁଦାୟ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ। ପୂର୍ବ ବିକେୱାଇସି ଯୋଜନାରେ ରାଜ୍ୟ ବାହାର ଚିକିତ୍ସାର କୌଣସି ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ ହେଉନଥିଲା। ରୋଗୀମାନେ ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ବହୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିଲେ ବୋଲି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ପରିଡ଼ା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି, ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ରୋଗୀମାନେ ଏହି ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ। ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ଦେଶର ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରନାଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆକ୍ଟ, ଡିଫେନ୍ସ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଏବଂ DISIର ଆଇନରେ ବିଭିନ୍ନ ଜେଲରେ ବନ୍ଦୀ ଥିବା ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମାସକୁ 20,000 ଟଙ୍କାର ପେନସନ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଏନେଇ ଗୃହ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ପେନସନ ସହିତ ସମସ୍ତ ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କର ମେଡିକାଲ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବହନ କରିବେ। 1 ଜାନୁଆରୀ 2025 ସୁଦ୍ଧା ଜୀବିତ ଥିବା ସମସ୍ତ ସଂଗ୍ରାମୀ ଏହି ପେନସନ ଓ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ପୂର୍ବରୁ ଏ ଯୋଗ୍ୟତା ବିଷୟରେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ 25 ଜୁନ୍ 1975ରୁ 21 ମାର୍ଚ୍ଚ 1977 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଶରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ଜାରି ହୋଇଥିଲା। ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରି ଅନେକ ସଂଗ୍ରାମୀ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ଜେଲରେ ବନ୍ଦୀ ହୋଇଥିଲେ। ତ ସେଇମାନଙ୍କୁ କେବଳ ମିଳିପାରିବ 20,000 ଟଙ୍କାର ପେନସନ। ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। BRO MSW ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ। ତ ଚାଲ ଦେଖିନେବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟ୍ଟି କ'ଣ ରହିଛି। ଏ ନିଯୁକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ BROରେ MSWର ଅନେକ ପଦବୀ ପୂରଣ କରାଯିବ। ଏନେ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ କେତେକ ପୁରୁଷମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ 400ରୁ ଅଧିକ ପଦବୀ ପୂରଣ ହେବ। ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ଏହି ପଦବୀ ପୂରଣ କରାଯିବ। ଦେଶର ଯୋଗ୍ୟ ଓ ଆଗ୍ରହୀ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ BROର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଭିଜିଟ୍ କରି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଏହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ। ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ ଆରମ୍ଭ 22 ଜାନୁଆରୀ 2025ରୁ ହେବ। ହାର୍ଡ କପି ଆବେଦନ ତାରିଖ ଶେଷ ତାରିଖ 24 ଫେବୃଆରୀ ରଖାଯାଇଛି। ତ ଖାଲି ଥିବା ପଦ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଏହାର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଭିଜିଟ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଏକ ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ବୋର୍ଡରୁ 10ମ ପାସ୍ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଟ୍ରେଡ୍ରେ MSW ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସର୍ବନିମ୍ନ ବୟସ 18, ସର୍ବାଧିକ 25 ବର୍ଷ ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ପେ ଲେବୁଲ୍ 1 ଅନୁସାରେ ଦରମା ମିଳିବ। ସର୍ବାଧିକ 20,200 ଟଙ୍କା ମିଳିପାରିବ। ସାଧାରଣ OBC EWSଙ୍କ ପାଇଁ 50 ଟଙ୍କା, SST PWD ପାଇଁ ଦେୟମୁକ୍ତ ଭାବରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷା, ଶାରୀରିକ ଦକ୍ଷତା ଯାଞ୍ଚ, ଟ୍ରେଡ୍ ଟେଷ୍ଟ, ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଯାଞ୍ଚ ଆଧାରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚୟନ କରାଯିବ। ତ ସାରାଦିନ ଏପରି ବଛା ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।